Maleakhi 3, Maleakhi 3. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Behold, I will send my messengers, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, he shall come, said the Lord of hosts. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. But who might await the day of his coming, and who shall stand when he appeared? For he is like a refiner's fire, and like fuller's shop. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the son of Levi, and prove them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord, as in the days of old, and as in former years. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi, dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzinah, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. And I will come near to you to judgment, and I will be a chief witness against the scourge, and against the adultery, and against false words, and against those that oppress the hireling in his work, the widow and the fatherless, and that turn aside the stranger from his right, and fear not me, said the Lord of hosts. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. For I am the Lord, I change not, therefore his sons and Jacob are not consumed. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Even from the days of your father, ye are gone away from mine ordinance, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, said the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai bahan persepuluhan dan persembahan khusus. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have robbed thee? In tithes and offerings. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ye curse with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove
me no wherewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out blessing that there shall not be room enough to receive it. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. And I will rebuke the for your sake, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, said the Lord of hosts. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delictus land, said the Lord of hosts. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang kau? Your word have been the Lord, yet ye say, what have we spoke so much against thee? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semalam? Ye have said, it is fine to serve God, and what profit is it that we have kept his ordinance, and that we have walked mournfully before the Lord of hosts. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. And now we call the proud happy, yea, that they that work weakness are set up, yea, that them God are even delivered. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Then they that fear the Lord speak unto often one to another, and the Lord's heard it, and a book remembers what's written before him for them that fear the Lord and that talk upon his name. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti orang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. And they shall be mine, said the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels, and I will spare them as a man spared his own son that served him. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Then shall ye return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and that serveth him not.